ନା ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ରଣା ମୁଁ ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ମିନି ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ମହାସଂଘ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଦିନ ତଳେ ଆମର ଜଣେ ଭାଇଙ୍କର ଗାଡ଼ିକୁ ଜଟଣୀରୁ ନେଇଗଲେ। ଜଟଣୀ ଯେତେବେଳେ ନେଲେ ସେ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ସେ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଏମିତି ଥିଲା, ମାନେ ଦୁଇଟା ଦାଗ ମାରି ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ିଟା ଜବରଦସ୍ତି ଚୁରା ବୁଝାରେ ନେଇଗଲେ। ତାପରେ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଗୋଟେ ଷ୍ଟକ୍ ଗାର୍ଡ଼ ରଖିଥିଲେ। ସିଏ ଗୋଟେ କହିଲେ ଆମେ ଚୋଳ ଫାଇନାନ୍ସରୁ କ'ଣ ନେଇଛୁ ବୋଲି ଷ୍ଟକ୍ ଗାର୍ଡ଼ ବାଲା। ଷ୍ଟକ୍ ଗାର୍ଡ଼ ବାଲା ଯେତେବେଳେ ଜଟଣୀ ପୋଲିସ ଯାଇ ଷ୍ଟକ୍ ଗାର୍ଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ ଗାଡ଼ିଟା ଯେତେବେଳେ ଆଣିଲେ, ତାପରେ ଆମକୁ କହିଲେ ଗାଡ଼ି ଥାଉ ତୁମେ କାଲିକି ଆସ। ତାପରେ ଆମେ ଗଲୁ। ଆମେ ଗଲୁ କ'ଣ କରାଯିବ ଆଜ୍ଞା? ନା ସେ ଗାଡ଼ିର ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ଆଉ ଗାଡ଼ି ରହିଛି, ଆମେ ଗାଡ଼ିଟା ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲେ ଆମେ ଦେଖିବୁ। ଆମେ କହିଲୁ ଦେଖିବେ କ'ଣ ଆପଣ? ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଷ୍ଟକ୍ ଗାର୍ଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି, ଷ୍ଟକ୍ ଗାର୍ଡ଼ ଆପଣ ଆଣିଲେ, ଯଦି ମୋ ଘରେ ଚୋରି ଗାଡ଼ି ରହିଲା, ମୋତେ ଆପଣ ଉଠେଇକି ଦେଲେ ମୋ ଘରେ କିଏ ଦେଇଛି ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ? ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଷ୍ଟକ୍ ଗାର୍ଡ଼ର ଗୋଟେ ମାଲିକ, ମୋତେ କିଏ ଦେଇଛି, କୋଉ ଏଜେନ୍ସି ଗାଡ଼ି ଦେଇଛି, କିଏ ଗୁଣ୍ଡା ଲଗେଇଛି, କୋଉ ଗୁଣ୍ଡା, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଧରା ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତା। ଏଠିରେ ପୋଲିସର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା। ଆମେ ଜଟଣୀ ପୋଲିସ 2 ଦିନ ଦୌଡ଼ିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ପରିଶେଷରେ ଆମେ ଡିସିପିଙ୍କର ସହାୟତା ନେଇ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆସିଲୁ। ଯଦି ଏମିତି ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି ଚାଲିବ, ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଲଗେଇକି ଲିଭେଇକି ଯଦି କରିବେ, ଆଜି ସେମାନେ ଆମେ ଜାଣିବୁ କେମିତି ସେମାନେ ଫାଇନାନ୍ସ ବାଲା କି ସେମାନେ ଗୁଣ୍ଡା କି ଚୋର କି ବଦମାସ? ପ୍ରଥମେ ତ ସେମାନେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ରଟାକୁ ଧ୍ୱଜା ବନେଇ ଦେଲେଣି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ହିସାବରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗାଡ଼ି ଟାଣିବା ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ଗାଡ଼ି କିଣିବେ ପ୍ରପର ୱେରେ କୋର୍ଟରୁ ନୋଟିସ୍ ଆଣି ଘରେ ଯାଇ ଘରୁ ଗାଡ଼ି ସିଜ୍ କରିବେ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ସର୍ଭେଜ ନାହିଁ କାହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଲୋକଙ୍କୁ? ଯଦି ଗାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗାଡ଼ିକୁ ରିକଭରି କରିବା ପାୱାର ରଖନ୍ତୁ, ଘରୁ ଯାଇକି ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ଏ ଗୁଣ୍ଡା ଲଗେଇକି ନେବେ ଆମ ଗାଡ଼ିଟା ପରେ ଚଳିଯିବ, କିଏ ଚୋର କିଏ ଗୁଣ୍ଡା ଜାଣିବ କେମିତି? एक्चुअली लोकेशन हिसाब रे किट कॉलेज अच्छी बाकी बहुत सारा अपार्टमेंट एरिया हाँ बहुत अच्छी से आम भाविलु एरिया कले आमर फ्रुटफलटा भल रहा କୋଉ ପିଢିର ଲୋକ ବେଶୀ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏଇ ବିରିୟାନୀ? एक्चुअली ड्यू टू हेल्थ कॉन्शियस डॉक्टर्स जिम वाला जिम्स आउ ये टाइप रो जे हेल्थ कॉन्शियस लोक से माने बेटर को खाई बेटर फील करेंगे। लोक केते हाइजेनिक पाइबे जेते जीरो ऑयल कथा आछि पूरा कॉन्शियस रहबे निज हेल्थ पर किबे भाबे लोकन को दिया जीव सर्विस दिया जीव। सर्विस तो आम तरफ ट्राए कर 100% मे भी किसी रही पारे। ओना अपराजिता पाणिग्राही। मैडम आज गोटे नुआ कॉन्सेप्ट रे पटिया रे गोटे खोलिबा को जाईची जीरो ऑयल बिरयानी मनु केमिते कॉन्सेप्ट आटला लोक जेते बेले एबे टिके निज हेल्थ पर कॉन्सेप्ट एक्चुअली घरे तळे मु रोसई करे मु के दिन विदाउट ऑयल रोसई करी कि हस्बैंड को खाया देची से बहुत दिन परे जानले जेटा ऑयल विदाउट ऑयल रे होची केला विदाउट ऑयल तो जाना पड़ने एटा ऑयल पड़ची ऑयल सेट गोटे कॉन्सेप्ट स्टार्ट हैला गोटे विजन जे कले हबो चलियो बोली तो 2 वर्ष हला हम ट्राई करी करी अलग जगह गोटे दुकान थिला एबे एठी स्टार्ट हेछि। लोक केते ग्रहण करिवे बोली भाबते जेते बेले लोक निज हेल्थ जे कॉन्सेप्ट सोचନ୍ତି 2 years हला स्टार्ट हैलानी लोक बिरयानी को बहुत पसंद करछंती आ एटा लोकेशन नहीं के मु बाबू जे एटा बहुत भलो चली पर डे केते आशा रहउची केते कस्टमर आपन को विजिट कर परिबे आसीबे बोली आशा रहउची आपन मोरे पर डे आई थिंक 100 तो निहाती आसीबे। कोन बेस्ट कोन रहिबो जेते बेले बेस्ट चिकन बिरयानी चिकन दम बिरयानी बेस्ट रोची चिकन टिक्का बिरयानी रोची टंगड़ी बिरयानी रोची बड़ बड़ प्रॉन रो बिरयानी रोची बेस बिरयानी एग बिरयानी सब बिरयानी स्पेशली रोची। साधारण वर्ग लोक ए बिरयानी सेंटर को आसी विजिट करि परिबो नाही हमर Of प्राइस course,